हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ संजीव। देखंतु आज ये वीडियो आम डिस्कसन करवा जो 1526 पोस्ट गोटे नुआ कर आसी से पोस्ट बाबद डिटेल्स रे पूरा डिस्कसन करवा। पोस्ट रे अच्छी एएसआई अच्छी आपणकर कनेस्टेबल अच्छी ये दुईटार वैकेंसी आसी। बहुत बड़ सुजोग अच्छी आपण चाहिए ओडिशार समस्ते पुओ आउ झील मैंने अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके आपणकर गोटे गोटे फाइनाल आपण गोटे जॉब सिक्योर करेंगे। ताहले कौन ए वीडियो कौन ए डिस्कशन को नोटिफिकेशन आसी किए जारी करछि कौन करछि से वीडियो रे टोटल मु डिस्कशन करछि। वीडियो को स्किप न करी टोटल पूरा एंडिंग पर्यंत देखंतु। आउ जदि प्रथम करी चैनल को आस्ते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु जो 1526 पोस्ट आसी 1526 पोस्ट आइछि सेता भीतर अछि एएसआई अछि, असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर पोस्ट अच्छी अच्छी कनेस्टेबल अच्छी। कनेस्टेबल हेड कनेस्टेबलटा अच्छी तार आवेदन केबे हम कौन हम टोटाली ए वीडियो रे मु एंडिंग पर्यंत रुहंतु पूरा डिस्कशन करिछि। देखंतु ये जो पीडीएफ टी डिक्लेयर होइछि सेटा हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ए टू डिपार्टमेंट रो एटा रिलीज होइछि। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एटा बीएसएफ एटा जारी करछि। कोन जारी करछि देखंतु आपणकर हेड कनेस्टेबल आउ आपणकर हेड कनेस्टेबल छाड़ी एएसआई एटारे दुईटा पोस्ट से बाहर करछि, तार वैकेंसी बाहर करछि। यार देखंतु स्टार्टिंग डेट अप्लाई केबेटू स्टार्टिंग हबो 9 जून 2024 एटा स्टार्टिंग हबो माने आज टू एटा अप्लाई डेट स्टार्ट हबो। यार एंडिंग केते पर्यंत हबो एंडिंग हबो 8/7/2024 माने 8 जुलाई 8 रु यार एंडिंग हे जिवो लास्ट डेट। तापर देखंतु ये कोन कोन पोस्ट अछि के ता भीतर डिस्कशन करी देखिबा। देखंतु एटार जो अछि पोस्ट देखंतु एटी पोस्ट असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर पोस्ट रोइला एटी असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर पोस्ट अछि। यार जो पे स्केल अछि यार लेवल 5 अछि 29,200 रु 92,300 पर्यंत एटा सैलरी रही बहुत भल सैलरी अच्छी। आसला हेड कनेस्टेबल ले देखंतु पे लेवल अच्छी 4 लेवल अच्छी सैलरी यार 25,500 रु 81,100 सबुठु बढ़िया पे स्केल भल अच्छी। तापर देखंतु कोटारे केते कोन पोस्ट बाहर देखंतु। देखंतु असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर जो एएसआई रे बाहर देखंतु बीएसएफ रे मेल और फीमेल ले देखंतु यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और टोटल मु एठी कहि दोछि। टोटल आपन कहि दोछि केते कोन रोइला तापर आपन एटा को स्क्रीनशॉट नै कि आपन देखि परिबे। जदि कहिबे मु पीडीएफ रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन ले दे देबी। तापर देखंतु सीआरपीएफ रे से बळा बाहर आईटीपी रे मध्ये बाहर सीआईएसएफ रे बाहर एसएसबी रे बाहर। किंतु ये जो पोस्ट बाहर पारामिलिटारी फोर्सेस रे जो आमर 7-8टा फोर्स रे ता भीतर एई अछि 5टा फोर्स रे से बर्तमान बाहर करछि एएसआई डायरेक्ट आपन एएसआई रु एएसआई हे परिबे। देखंतु सबुटारु पोस्ट अधिकार होछि आपनकर 47 एटी गोटे पोस्ट होछि सेटा रोइला कोन सीआईएसएफ रे 47 पोस्ट होछि सेटा बहुत भलो गोटे पोस्ट रही चाहिए आपण मैंने अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके आप फाइनाल गोटे जॉब सिक्योर करेंगे। तापर देखूँ तापर आसला आपंकर हेड कनेस्टेबल देखो हेड कनेस्टेबल बीएसएफ से बाहर सीआरपीएफ आईटीएपी सीआईएसएफ एसएसबी एटी गोटे एक्सट्रा कौन बाहर आसाम राइफल बाहर किंतु एएसआई रे एसएसबी बाहर किंतु हेड कनेस्टेबल आसाम राइफल आड कर यार से भाया अच्छा टोटाल वैकेंसी देखी दिंतु 302 अच्छी एटी 282 रही। तापर आईटीपी अच्छी 163 तापर सीआईएसएफ अच्छी 496 एटी सबुटा देखो सीआईएसएफ अधिका अच्छी। आपड़ चाहिए हेड कनेस्टेबल अप्लाई करी जदि मार्क आपन स्कोर भल रोचे ताहले यार आपन सीआईएसएफ चाकरी नहीं पारे। तापर केमिति कोन प्रोसेस कोन होची टोटल वीडियो रे मु डिस्कशन करछी। देखो तापर आसला तापर देखो एज रिलैक्सेशन अच्छी आज एससी देखो 5 वर्ष रही ओबीसी 3 वर्ष एक्स सर्विस 3 वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट माने जो माने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी सर्विस करिसेंती जदि से रिटायर्ड होते एक्स सर्विस 3 वर्ष अच्छी। तापर ये विडो एटा भी एज रिलैक्सेशन अच्छी। देखो आम ये जानीगले कौन कौन पोस्ट होता है केमी अप्लाई करवा तापर कौन कौन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन नीडेड माने अच्छी। देखो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट माने यह कहियार माने कैंडिडेट जो जन +2 पास करथिबो से +2 पास करले सेटा से अप्लाई जा बेले से करि परिबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫି କ'ଣ କେତେ ଲାଗିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା କଟିବ। ଫି ପେଏବୁଲ୍ 100 ରୁପିଜ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ରୁପିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ମାନେ ଏସ୍ ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫି ଦେବାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି OBC EWS ଯଦି ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ରହିଛି, କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ PST ହେବ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଇଟା ହେବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ CBT ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ କହିଦେବି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ କ'ଣ କେତେ ମାଗିଛି। ମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ରେ ମାଗିଛି 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଅଛି ମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲା। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟ ମାଗିଛି 77, ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ମାଗିଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ କଲେ 82 ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଆସିଲା ମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ମାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁର୍ଖା ଡୋରାଜି ସବୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 162.5, ତାଙ୍କର ହେଲା 77 ହେଲା ନର୍ମାଲ୍, 82 ହେଲା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ କରିକି ସେମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ PET ଆପଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଟାରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର 1.6 କିଲୋମିଟର ଅଛି, 6 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଲା 800 ମିଟର ଗୋଟେ, ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 800 ମିଟର ରନିଂ ଅଛି, 4 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଅର ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଅପସନାଲ୍ ଯାହା ବି ନା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିବ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆସିବ, ତାପରେ କ୍ଲେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆସିବ। ଏଇସବୁ 20 ମାର୍କରେ ଆସିବ। 20 ମାର୍କରେ ଆସିବ। 100 ମାର୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 1 hour 40 minutes, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 hour 40 minutes ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଟା ASIରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଅଛି 80 ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ସରେ 80 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ମାନେ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ 80 ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ASIରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ 50 ମିନିଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଅର୍ 65 ମିନିଟ୍ସ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ କନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାନେ 50 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିବ। ଆଉ ହେଲେ ଇଂଲିଶରେ 65 ମିନିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ସରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି 30 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଯଦି ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।